Dios les bendiga, ¿cómo están? God bless you. How are you? Pues estén orando por nuestros hermanos que ya vienen de regreso de Israel. So be praying for our brothers who are on their way back from Israel. Ya Dios mediante llegarán a la mejor tierra del mundo, a México. All right, fine. So Lord willing, really soon here they're going to be coming into the best land in the world, Mexico. Bueno, después de Israel, ¿no? Well, after Israel, that is, Esa sí es la Tierra Santa. which is actually the Holy Land. Pues vamos a estar continuando con nuestro estudio los domingos. Estamos estudiando verso por verso a través del libro de los Hechos, donde estamos mirando el modelo de Dios para la iglesia. So we're going to be continuing on with our study today through verse by verse through the book of Acts, which we have titled God's Model for the Church. Y hoy nos encontramos en el capítulo 24, pero en vez de que yo les diga de qué se va a tratar hoy, creo que ustedes pueden adivinar de qué se trata el estudio de hoy. All right, so we're going to be in chapter 24 today of Acts, but before we actually say what it's going to be about, we want you guys to try and figure it out. Así que a ver si pueden mirar con esta diapositiva de qué se trata. So let's look at the slides and see if you can figure out what this is about. Alguien dice, se trata de la ley. Somebody said it's about the law, Más o menos. sort of. La siguiente, All right, next one. ¿de qué se trata? ¿Se trata de abuelitos? No, tampoco. It's about grandmothers. Well, no, not exactly. A ver la siguiente. All right, next one. ¿Se trata de personas feas? No, no dije que qué tienen en común. ¿De qué se trata el sermón? Somebody says, oh, it's about ugly people. And he's like, oh, no. It's not what they all have in common. It's what the sermon's about. No, se va a tratar hoy acerca de un juez, un gobernador, It's going to be today, it's going to be about a judge and a governor. y se va a tratar acerca de un tribunal. It's going to be about a trial. Pero más específicamente se trata acerca de evidencia. But more specifically, it's going to be about evidence. Y vamos a estar mirando la falta de evidencia como también la evidencia que expone Pablo. And we're going to be looking at today a lack of evidence, and also on the other hand, Paul's evidence that he puts forth. Pero antes creo que es importante mirar un poco acerca del aprieto en el que se encuentra Pablo. But before, I think it's actually important to look a little bit about the situation, the hard situation that Paul is in. En el capítulo 21 encontramos a Pablo en el templo donde es acusado de blasfemia, lo arrastran de ahí y lo quieren golpear. In chapter 21, we find Paul who is accused of blasphemy, and they drag him away from there, and they want to beat him up. En el capítulo 22 encontramos a Pablo compartiendo con ellos su testimonio y en cuanto habla acerca del llamado de predicarle a los gentiles, lo quieren volver a golpear. All right, and in chapter 22, we see Paul again. He's sharing his testimony, and when he gets to the part where he was called to preach the gospel to the Gentiles, again, they decide they want to beat him up. Entonces, lo que hace después lo están guardando, pero los judíos empiezan a planear en contra de él en el capítulo 23, donde le quieren plantar una emboscada para matarlo. So the Jews are working out their plans, and in chapter 23, they get their plan together, and they say, you know what, we're going to try and ambush Paul. Y entonces el capitán de ahí, del ejército, escribe una carta para mandarlo a Cesarea, y estamos leyendo la carta que envía a Hechos 23:30. So after that, we have a leader of the army, a captain in the army, who sends off a letter to his leader, and we're going to be reading a piece of that in Acts 23:30. Así que Hechos 23:30 dice, pero al ser avisado de acechanzas que los judíos habían tendido contra este hombre, al punto le he enviado a ti, e intimando también a los acusadores que traten delante de ti lo que tengan contra él, pásalo bien. All right, Acts 23:30. And when it was told me that the Jews lay in wait for the man, I sent him immediately to you, and also commanded his accusers to state before you the charges against him. Farewell. Así que esta es la última parte de la carta que envía Claudio al gobernador Félix. So this is actually the last part of the letter that Claudius sends to the governor Felix. Y es aquí donde nos encontramos en nuestra historia de hoy. Así que si aún no has abierto tu Biblia, por favor acompáñame a Hechos capítulo 24, donde vamos a comenzar leyendo el versículo 1 al 4. So this is actually where we pick up today's story. If you haven't opened up your Bible yet, please open up your Bibles with me to chapter 24 of Acts, and we're going to start off by reading verses 1 through 4. Leemos ahí, 5 días después descendió el sumo sacerdote Ananías con algunos de los ancianos y un cierto orador llamado Tértulo, y comparecieron ante el gobernador contra Pablo. Y cuando éste fue llamado, Tértulo comenzó a acusarle diciendo, como debido a ti gozamos de gran paz y muchas cosas son bien gobernadas en el pueblo por tu prudencia, oh excelentísimo Félix, lo recibimos en todo tiempo y en todo lugar, con toda gratitud. Pero por no molestarte más largamente, te ruego que nos oigas brevemente conforme a tu equidad. All right, so starting off in verse 1 there. And after 5 days, Ananias the high priest came down with the elders and a certain orator named Tertullus.
These gave evidence to the governor against Paul, and when he was called upon, Tertullus began his accusation, saying, "Seeing that through you we enjoy great peace and prosperity is being brought to this nation by your foresight, we accept it always and in all places, most noble Felix, with all thankfulness. Nevertheless, not to be tedious to you any further, I beg you to hear by your courtesy a few words from us." Así que encontramos aquí que Pablo ya tenía 5 días con Félix y después llegan los acusadores de él. So we can see here that Paul's actually already been with Felix for 5 days, and that's when his accusers come. Y sus acusadores nos dice el versículo 1, que es el sumo sacerdote Ananías con algunos de los ancianos y un cierto orador llamado Tértulo. So we can see here in verse 1 that his accusers are Ananias the high priest, with the elders, and a certain order named Tertullus. Y así que llegaron los cabecillas, los chacas, representando la religión y representando al pueblo judío. So we can see here we've got the ringleaders, the bosses, the top guys representing the religion and also the Jewish people. Y no solamente eso, pero han contratado al abogado más pesetas de ese tiempo. But not only that, but they've also got the best lawyer of their time, Así que es Tértulo. which his name is Tertullus. Con ese nombre tiene que ser bueno. And you know with that name, he's got to be good. Ahora también tengan en mente de que estas personas que están acusándole, ninguno de ellos son testigos de lo que le acusan. Now keep in mind, all of these people that are accusing him, none of them are actual eyewitnesses to what happened. Así que Tértulo, el caso que él estará presentando está basado en rumores. So Tertullus, the case that he is presenting, is actually presenting his case based on rumors. Y mira cómo comienza su acusación, es muy interesante, versículo 2, vamos a leer una vez más, del 2 al 4. And actually, the way he starts off his accusation is pretty interesting. We're going to read one more time, partway through verse 2 through verse 4. Y cuando este fue llamado, Tértulo comenzó a acusarle diciendo, como debido a ti gozamos de gran paz y muchas cosas son bien gobernadas en el pueblo por tu prudencia, oh excelentísimo Félix. Lo recibimos en todo tiempo y en todo lugar con toda gratitud. Pero por no molestarte más largamente, te ruego que nos oigas brevemente conforme a tu equidad. Sorry, actually, the beginning of verse 2, we're going to start off. And when he was called upon, Tertullus began his accusation, saying, "Seeing that through you we enjoy great peace, and prosperity is being brought to this nation with your foresight, we accept it always and in all places, most noble Felix, with all thankfulness. Nevertheless, not to be tedious to you any further, I beg you to hear, by your courtesy, a few words from us." Hermanos, esto no solamente es ponerle crema a los tacos, es ponerle guacamole, salsa, pico de gallo, de todo. Brethren, this isn't just buttering his bread. They're putting cinnamon sugar on top. They're putting whipped cream and a little cherry. No They're doing it inventes, up. este cuate Tértulo tiene su licenciatura en lambisconería. You couldn't make this stuff up. This guy has his master's degree in flattery. Y es cierto que los abogados tienen la mala reputación de ser bien tranzas. And it's actually true. Lawyers do have a really bad name or a bad fame for being cheaters. Y quizás esto proviene desde Tértulo, no sé. And this might actually come from Tertullus. We're not really sure yet. ¿Sí? Pero, ¿sabes? Me recuerda de una historia de un abogado sentado en una central camionera junto a una rubia esperando el camión. So this actually reminds me of a story. There was a lawyer who was sitting down on a bench, and next to him was a blonde, and they're waiting for the bus. Iban a esperar 2 horas para que llegara el camión y entonces el abogado aburrido está pensando, ¿qué puedo hacer y a la vez ganarme unos cuantos dólares? So the lawyer's sitting here, and they're actually going to have to wait 2 hours for this bus. And he's thinking, oh my, what can I do to just pass my time? Maybe I can get a little bit of cash out of whatever I do. Y mirando a la güerita a su lado dice, pues aquí está la presa fácil. And looking at the blonde next to him, he says, oh, well, this guy's got to be a pretty easy target. Entonces le dice, mira, vamos a hacer un juego. Le pregunta a la güerita que si quiere jugar un juego. Y ella dice, no, yo quiero dormir. All right, he says, all right, let's play a game. And she says, no, thank you very much. I'm going to go to sleep. Y él le insiste, ándale, que vamos a jugar, que vamos a jugar. And he's like, oh, come on, let's play. Come on, we're going to play. Mira, Let's es do that. muy simple el juego. Yo te hago una pregunta y si no me la puedes contestar, me das $5. Y tú me haces una a mí y si yo no puedo, yo te doy a ti $5. And he says, the game is really simple. Come on. I just ask you a question. If you can't answer my question, then you have to give me $5. Then you get to ask me a question. And if I can't answer you, I give you $5. Pues ella no cedía a jugar, así que él le dice por fin, mira, ok, vamos a hacer esto. Si tú me haces, yo te hago a ti una pregunta y si no la puedes contestar, entonces me das $5. Y si tú me haces a mí una pregunta y yo no te la puedo contestar, yo te doy $500.
So he gets smart and he says, all right, let's do it this way. And he looks at her and he says, all right, we'll play like this. I'll ask you a question. If you can't answer, you're going to give me $5. If you ask me a question and I can't answer, you're going to give me 500. I'm sorry, I'm going to give you 500. Pues se interesó la güerita, como que se enderezó y le dice, pues vamos a jugar. Well, she got a little bit interested here. She sit up a little straighter and was like, all right, let's try this out. Dice abogado, bien, entonces comienzo yo. All right, the lawyer says, all right, my turn first. ¿Cuál es la distancia entre la Tierra y la Luna? How far is it between the earth and the moon? Se quedó pensando la güerita, mete la mano en la bolsa y le saca el billete de $5. Toma. The blonde is sitting here thinking. She ends up sticking her hand in the bag, pulls out a $5 bill and says, here. Dice, te toca. And so the lawyer says, it's your turn. Entonces le dice ella a él, bueno, ¿cuántos animales metió Noé en el arca? And so she asks him and she says, well, how many animals did Noah put in the ark? Se quedó pensando el abogado, le empezó a hacer llamadas, le habló a todos sus amigos, le preguntó a Google y después de una hora le dice, no sé. So this lawyer gets a little bit sweaty here and he starts making calls, he starts calling his friends, he starts asking Google, doing everything he can. An hour later, he still cannot come up with the answer. He says, I don't know. Entonces saca la billetera y le da $500 a la güerita. So he pulls out his wallet and he gives her $500. Ella se vuelve a recostar intentando de dormir. And she goes back and leans over trying to go back to sleep. Él la despierta, dime cuál es la respuesta, tengo que saber. So he starts shaking her, come on, wake up, tell me what the answer is, I have to know. Voltea ella, lo mira, mete la mano a la bolsa, saca un billete de $5 y se lo da. She sticks her hand in her bag, pulls out a $5 bill, and she gives it to him. Y dice, me toca. And then she says, it's my turn now. No, pero es lo que miramos de este abogado, que él lisonjea y vamos a mirar que todo lo que está haciendo en realidad es una mentira. So we can see here that this lawyer is flattering. That's what he's doing. He's flattering here. And really, all of what he's doing is a lie. Y el lisonjeo es algo que al Señor no le agrada. And flattery is something that the Lord does not like. Mira su posición, la posición de Dios en cuanto al lisonjeo en el Salmos 12, versículos 2 y 3. Look what the Lord says about flattery in Psalms 12, verses 2 and 3. Habla mentira cada uno con su prójimo, hablan con labios lisonjeros y con doblez de corazón. Jehová destruirá todos los labios lisonjeros y la lengua que habla jactanciosamente. They speak idly, everyone with his neighbor. With flattering lips and a double heart they speak. May the Lord cut off all flattering lips and the tongue that speaks proud things. Qué buen recordatorio es este para nosotros de cuidar, de guardar lo que estamos hablando. What a great reminder this is for all of us to be careful with, to keep all of the things that we speak. El Proverbio 29:5 dice que el que lisonjea a su prójimo, red le tiende. Proverbs 29:5 says, he who flatters his neighbor spreads a net for his feet. Así que continuamos ahora, después del lisonjeo, vamos a mirar de qué delito están acusando a Pablo. Y vamos a leer versículos 5 al 9. So after this flattery, we're going to see what they're accusing Paul of, and we're going to read verses 5 through 9. Así que si me acompañas, leemos versículos 5 al 9. So if you would come with me to read verses 5 through 9. Porque hemos hallado que este hombre es una plaga y promotor de sediciones entre todos los judíos por todo el mundo y cabecilla de la secta de los nazarenos. Intentó también profanar el templo y prendiéndole quisimos juzgarle conforme a nuestra ley. Pero interviniendo el tribuno Licias, con gran violencia le quitó de nuestras manos, mandando a sus acusadores que viniesen a ti. Tú mismo, pues, al juzgarle podrás informarte de todas estas cosas de que le acusamos. Los judíos también confirmaban diciendo, será así todo. All right, starting off in verse 5. We have found this man a plague, a creator of dissension among all the Jews throughout the world, and a ringleader of the sect of the Nazarenes. He even tried to profane the temple, and we seized him and wanted to judge him according to our law. But the commander Lysias came by with great violence, took him out of our hands, commanding his accusers to come to you. By examining him yourself, you may ascertain all these things of which we accuse him. And the Jews also assented, maintaining that these things were so. En esos versículos miramos de qué están acusando a Pablo. In these verses, we can see what they're accusing Paul of. Y vamos a mirar que son 4 cosas de las que le están acusando. And we can see they're accusing him of 4 different things here. Primero, el inicio versículo 5 leemos, porque hemos hallado que este hombre es una plaga. First, in the beginning of verse 5, for we have found this man a plague. Ahora es interesante de la manera que están describiendo a Pablo, diciendo que este hombre es una plaga. It's actually interesting that they describe him this way. They're saying Paul is a plague. Y se están refiriendo a él de esta manera porque sin duda Pablo es alguien que no desean.
And they're actually describing him this because we can be very certain that he is a person that they do not want to be around. Pero también porque como una plaga se esparce. But also, just like a plague, he spreads out. Una plaga porque afecta. A plague because he affects people. Una plaga porque incomoda. A plague because he makes people uncomfortable. Sí. Cuando estamos leyendo, cuando estuvimos estudiando Hechos, el inicio, si ustedes recuerdan, cuando la iglesia estaba siendo perseguida, los arrestaban y les prohibían que predicaran el nombre de Jesús. So if you remember when we were reading the beginning of Acts, the leaders of the church were arrested and they were prohibited from speaking in the name of Jesus. Sí. Para todos los judíos, estos hombres cristianos eran una plaga. For all of the Jews, these Christian men were a plague. Mira lo que dicen de ellos en Hechos 17:6. Look what he says about them in Acts 17:6. Sí, pero no hallándolos, trajeron a Jasón y algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando: estos que trastornan el mundo entero también han venido acá. But when they did not find them, they dragged Jason and some brethren of the rulers of the city, crying out, these who have turned the world upside down have come here too. Oh, que esta iglesia fuera una plaga. May this church be a plague. Una plaga para el mundo que esparce las buenas nuevas. A plague for the world that would spread out the good news. Que afecta la vida de la gente con la verdad de la Escritura. That would affect people's lives with the truth of Scripture. Y que incomoda al no creyente con el mensaje del Evangelio. And that it would make the non-believer uncomfortable with the message of the gospel. Que digan, Capilla Calvario Rosarito está trastornando a todo Rosarito. May people say Calvary Chapel Rosarito is turning Rosarito inside out and upside down. Los últimos dos servicios esto le pasaba a Joseph y ahora me tocó a mí. The last two services I was suffering and now it's his turn. Finally. Continuamos. Gracias, Joseph. El versículo 5, la segunda parte, mira la siguiente acusación que hacen contra él. Dice, promotor de sediciones entre todos los judíos por todo el mundo. All right, second part of verse 5, look what they say about him again. A creator of dissension among all the Jews throughout the world. Así que se le está acusando a Pablo de que él hace que los judíos peleen entre ellos mismos. So Paul is being accused of making the Jews fight amongst themselves. Este hombre es un peligro para su pueblo. This man is a danger for his own people. Y no solo eso, mira, dice que es cabecilla de la secta de los nazarenos. Not only that, but he's actually a ringleader of the sect of the Nazarenes. Esto es que era jefe de una clica en el peor lugar de Israel. This means he was a boss in one of the gangs in the worst place of Israel. En otras palabras, que era él el jefe de los cholos de la Consti. In other words, he was the head boss of the downtown mafia. Este hombre es un peligro para la comunidad. This man is a danger for our community. Y la siguiente acusación lo miramos en el versículo 6. And the next accusation we see in verse 6. Intentó también profanar el templo. He also tried to profane the temple. Ahora resulta que Pablo era antirreligioso. Now it turns out that Paul is anti-religious. ¿Recuerdan a Pablo, aquel hombre celoso por Dios que arrestaba a los cristianos y los llevaba a la cárcel porque él tenía un celo por Dios, un hombre súper religioso? Do you remember Paul, that man who was jealous for God, so that he would grab the Christians and drag them out to be punished? Do you remember that man who was so religious? Ahora aquí está y le acusan de ser antirreligioso. That same man is here now, and now they're accusing him of being anti-religious. Y le acusan de esto porque él está haciendo la voluntad de Dios. And they're accusing him of this because he is doing the will of the Lord. ¿Sabes que las personas religiosas en los tiempos de Jesús eran los enemigos de Jesús? Do you know that the religious people in Jesus' time were actually Jesus' enemies? Son aquellos que criticaban y juzgaban. They're the ones that criticized and judged. Le criticaban a Jesús, ¿por qué come con pecadores? They criticized Jesus. Why does he eat with sinners? ¿Por qué los discípulos de Jesús no ayunan como los discípulos de Juan y los discípulos de los fariseos? Why don't Jesus' disciples fast like John's disciples and the Pharisees' disciples? ¿Por qué los discípulos de Jesús no se lavan las manos como los demás siguiendo la tradición de los ancianos? Why don't Jesus' disciples wash their hands like the other people do, following the traditions of the elders? Criticando y juzgando, esos eran los religiosos. Criticizing and judging, those were the religious people. Mira lo que Jesús les contesta en Mateo 15:3. Look at what Jesus answers them in Matthew 15:3. Respondiendo él, les dijo, ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? He answered and said to them, why do you also transgress the commandment of God because of your tradition?
Hermanos, tengamos cuidado de no caer en la trampa de la religiosidad Let's be careful not to fall in the trap of religiousness y convertirnos en esos fariseos legalistas, and becoming those religious Pharisees, buscando reforzar las opiniones, ideas, convicciones del hombre y no la voluntad de Dios. trying to strengthen or reinforce the opinions, the thoughts, the ideas of men instead of following the will of God. Una vez más, buscando reforzar las opiniones, ideas, convicciones del hombre y no hacer la voluntad de Dios. Again, trying to reinforce or strengthen the opinions, ideas, and convictions of men and not following after the will of God. Pues vamos a mirar cuál es el argumento final de Tértulo. Well, we're going to see Tertullus' final argument here. Dice, tú mismo pues al juzgarle podrás informarte de todas estas cosas de que le acusamos. He says here, by examining him yourself, you may ascertain all these things of which we accuse him. Estamos en la segunda parte del versículo 8. Well, this is the second part of verse 8. Así que Tértulo termina presentando su caso sin ninguna evidencia y vemos aquí que él pone la responsabilidad sobre el gobernador para que declare a Pablo culpable. So we can see here that Tertullus actually finishes up giving his case without having presented a single piece of evidence. And he puts all the responsibility on the governor of blaming Paul. ¿Cómo comenzó Tértulo su caso al inicio? Con lisonjeo. Now, how did Tertullus start off his case at the beginning? With flattery. Y termina de igual manera. And he ends the same way. Porque lo que está diciendo aquí Tértulo es, Félix, la neta, que tú eres bien listo y sé que no necesitas evidencia. Sabemos que con tu sabiduría, tu discernimiento, vas a llegar a la conclusión que este hombre es culpable de todo lo que le acusamos. So basically what Tertullus is saying here is, like Felix, you're like really smart. You can really figure this out on your own. I know that you are so like totally smart that you're going to come to the right conclusion and condemn this person. Imagínate, este abogado lleva este caso sin ninguna evidencia y presenta el caso basado en rumores. Imagine this. This lawyer is actually presenting his entire case without any evidence, and it's all based on rumors. Tiene que ser bueno. Oh, this is going to be good. Quiero decirte que normalmente en un juicio el que tiene la responsabilidad de demostrar la evidencia es el acusador. I want to tell you, normally in a trial, the person who needs to bring forth all of his evidence in order for the case to keep going is the accuser. Y The solo, accusing party. y solo después que haya evidencia sustancial, el acusado debe presentar evidencia para probar su inocencia. And only after he's gotten substantial evidence on the table does the defender need to bring out evidence on the contrary. Pero en este caso no fue así. But in this case, it didn't work like that. Un juez justo hubiera retirado este caso. A righteous judge would have undone this case. Hubiera retirado la acusación por falta de evidencia. He would have taken away the accusation because there was no evidence. ¿Y por qué les digo todo esto? And why am I saying all of this? ¿Por experiencia? Because of experience? No, lo miré en películas. No, actually, I saw this in a movie. Pero les comparto todo esto y es importante porque cada uno de nosotros tiene a un acusador que es Satanás, que se la pasa acusando día y noche. And I'm sharing this with you because it's important for each and every one of us, because each and every one of us has an accuser who all day long and all night long is always accusing us. Pero no olvides tú esto, cristiano, la próxima vez que el acusador está ahí para estar acusándote, que en el momento que tú te arrepentiste y le confesaste al Señor, todos tus pecados fueron perdonados, quedaste limpio, no hay evidencia, no hay caso, eres libre, inocente. I want you to remember, Christian, as any time you are accused of something by this accuser, remember the moment that you repented of your sins, the moment that you confessed Jesus Christ as your Savior, you were clean, you were made pure. All the evidence against you was erased. Therefore, there is no longer any evidence against you. There is no case against you. You are free. No tienes ningún antecedente. You don't have a list of things that you've done wrong. Amén. Amen? Continuando, vamos a mirar qué es lo que Pablo le contesta o contesta estas acusaciones. Going on, we're going to see what Paul answers to these accusations. Leemos del versículo 10 al 13. We're going to read verses 10 through 13. Habiéndole hecho señal el gobernador a Pablo para que hablase, éste respondió: porque sé que desde hace muchos años eres juez de esta nación, con buen ánimo haré mi defensa. Como tú puedes cerciorarte, no hace más de 12 días que subí a adorar a Jerusalén,
y no me hallaron disputando con ninguno, ni amotinando a la multitud, ni en el templo, ni en las sinagogas, ni en la ciudad, ni te pueden probar las cosas de que ahora me acusan. Starting out from verse 10, Then Paul, after the governor had nodded him to speak, answered, Inasmuch as I know that you have been for many years a judge of this nation, I do the more cheerfully answer for myself, because you may ascertain that it is no more than 12 days since I went up to Jerusalem to worship. And they neither found me in the temple disputing with anyone, nor inciting the crowd, either in the synagogues or in the city. Nor can they prove the things of which they now accuse me. Ahora Pablo comienza su defensa sin lisonjeo. Now, Paul actually starts off his defense without flattery. El versículo 10, la segunda parte, leemos esto. In the second part of verse 10, we read this. Porque sé que desde hace muchos años eres juez de esta nación, con buen ánimo haré mi defensa. Inasmuch as I know that you have been for many years a judge of this nation, I do the more cheerfully answer for myself. Básicamente lo que Pablo le está diciendo es, tú llevas ya mucho tiempo en tu puesto. Basically, what Paul is saying here is you've been in that post a long time. You've been around the block. Y ya sabes cómo se las gasta este abogadito. You know exactly what this little lawyer is trying to do. ¿Sí? Entonces, con gusto te diré qué está pasando. So, I'm glad, actually, I'm going to be able to show you what's happening. Y el versículo 11 le dice, como tú puedes cerciorarte. In verse 11, he says, because you may ascertain. O sea, tú puedes averiguar, tú puedes investigar de lo que me están acusando. In other words, you can check it out. You can go and you can find out what actually happened. Hace poco tiempo que todo esto pasó de lo que me están acusando. This was just a little while ago. All these things that they're accusing me of was just a little while ago. No fue un secreto, no es como que nadie sabe, solamente algunos cuantos saben y ellos son los que te están acusando. No, todo mundo sabe y ninguno puede testificar en mi contra porque no pasó. It's not like it was a secret. It's not like it was hidden under a rock. It's not like these people are the only people that saw me do anything wrong, so that's why they're accusing me. No, it was all open. It was all out in the open, and you can see nobody, there is no person who can actually saw anything that can accuse me. Y es lo que le dice en el versículo 13, le dice, ni te pueden probar las cosas de que ahora me acusan. That's what he says. Verse 13 says, nor can they prove the things of which they now accuse me. Pero no te preocupes, Félix, But don't worry, Felix. te voy a dar evidencia. I'm going to give you evidence. Así que vamos a ver qué evidencia le da Pablo. Leemos versículos 14 al 16. So we're going to see Paul's evidence here. We're going to read verses 14 through 16. Pero esto te confieso, que según el camino que ellos llaman herejía, así sirvo al Dios de mis padres, creyendo todas las cosas que en la ley y en los profetas están escritas, teniendo esperanza en Dios, la cual ellos también abrigan, de que ha de haber resurrección de los muertos, así de justos como de injustos. Y por esto procuro tener siempre una conciencia sin ofensa ante Dios y ante los hombres. Verse 14, but this I confess to you, that according to the way which they call a sect, so I worship the God of my fathers, believing all things which are written in the law and in the prophets. I have hope in God, which they themselves also accept, that there will be a resurrection of the dead, both of the just and the unjust. This being so, I myself always strive to have a conscience without offense toward God and man. Aquí miramos la evidencia que está presentando Pablo y dice que él es culpable de algo. ¿De qué es culpable? And here we can see the evidence that Paul is putting forth. And he says, I'm actually guilty of something. What does he say he is guilty of? ¿Lo miraron? You saw it? Vamos a leer otra vez, versículo 14, la primera parte. Let's read the first part of verse 14 again. Dice, pero esto te confieso, que según el camino que ellos llaman herejía. But this I confess to you, that according to the way which they call a sect. Les está diciendo Pablo, de lo que sí soy culpable es pertenecerle al camino. Paul is saying, I am guilty of being part of this way. Soy culpable de creer en Jesucristo como Señor y Salvador. I am guilty of believing in Jesus Christ as my Lord and Savior. Soy culpable de ser parte de la fe cristiana. I am guilty of being part of the Christian faith. De eso sí soy culpable, Félix. I am guilty of that, Felix. Y te voy a dar prueba. And I'm going to give you proof. Te voy a dar evidencia. I'm going to give you evidence. Y es aquí donde encontramos nosotros 4 evidencias de un cristiano. And this is here where we find 4 pieces of evidence of being a Christian. Leemos la primera, Let's read the first one. ahí en medio del versículo 14. All right, in verse 14. Dice, así sirvo al Dios de mis padres. So I worship/serve the God of my fathers. Pablo dice, yo le sirvo a Dios. What he's saying here is, I serve God. La vida que Pablo vivió, todos nosotros podemos decir que la hizo o la vivió sirviéndole a Dios. The life that Paul lived, all of us can say, yes, he lived that serving God.
La entrega de Pablo fue completa. Paul's surrender was complete. Ahora, claro que nosotros no somos Pablo. Of course, we're not Paul. Nosotros no tenemos ese llamado especial. Nosotros no tenemos o se nos ha pedido que tengamos o que demos el mismo resultado que dio Pablo. We don't have that same special call. It has not been asked of us to give the same result that Paul had. Mas, sin embargo, cada uno de nosotros tiene un llamado especial. Having said that, each and every one of us does have a special call. Cada uno de nosotros tiene un ministerio especial. Each and every one of us has a special ministry. Cada uno de nosotros hemos sido llamados a servirle al Señor, Every single one of us has been called to serve the Lord, lo cual nos lleva a la primera evidencia. which brings us to the first piece of evidence. Evidencia de ser un cristiano número uno, servirle a Dios. Evidence of being a Christian, number one, serve God. Una vez más, evidencia de ser un cristiano número uno, servirle a Dios. One more time, evidence of being a Christian, number one, serving God. Pedro nos habla de esto. Peter talks to us about this. En 1 de Pedro 4:10 leemos esto. In 1 Peter 4:10, we read this. Cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. As each one has received a gift, minister it to one another as good stewards of the manifold grace of God. Ahora, mira bien lo que dice este versículo. Look closely here what this verse says. La primera parte dice, cada uno según el don que ha recibido. The first one says, each one has received a gift. Lo que está diciendo aquí la Escritura es que cada uno de nosotros que estamos aquí hemos recibido por lo menos un don. What the scripture is saying here is that each and every one of us that's here has received at least one gift. Así que si tú has utilizado la excusa de que es que yo no tengo dones, por lo menos tienes uno. So if you use the excuse, oh, well, I don't have a gift, you at least have one. ¿Sí? Y después mira lo que dice. Dice, ministralo a los otros. And look at what it says after that. Minister it to one another. Entonces, el don que tú has recibido, debes de qué ministrarlo con quién, a quién, a los otros. ¿Cuáles otros? Los que están a tu alrededor. So that gift that you've received, you should be ministering with it. To who? To those who are around you. Y ese es el servicio, ese es el servirle a Dios. And that is service, that is serving God. Pero no termina ahí, después dice algo más Pedro. But that's not where it ends. Peter actually says something more. Dice, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. He says, as good stewards of the manifold grace of God. ¿Te das cuenta lo que la Escritura dice aquí? La responsabilidad que Dios te ha puesto. Do you see what the scripture is saying here? The responsibility that God has given you? Dice, como buenos administradores, en otras palabras, está diciendo la palabra de Dios que tú y yo seremos llamados a cuentas de lo que hemos hecho con el don que hemos recibido, si estamos sirviendo a los demás. As good stewards. In other words, it's saying you and I are going to have to give a report of what we're doing with this gift. If we are serving, if we are ministering to others and serving the Lord with this gift as He wanted us to. Entonces es un tiempo para que nosotros podamos reflejar y pensar, Dios, perdóname. Perdóname porque no he puesto por obra el don que me has dado. No he estado ministrando a los demás. No he estado sirviendo. So this is a time where we can reflect. We can look back on ourselves and we can ask for forgiveness. Lord, I am sorry. I have not been ministering. I have not been using this gift. I have not been serving you as you've asked me to. Porque el Señor te va a preguntar, ¿qué hiciste con el don que te di? Because the Lord is going to ask you, what did you do with the gift I gave you? ¿Y qué vas a decir? Señor, conozco cómo eres, por eso fui y lo enterré. And what are you going to say? Lord, I know how you are, so therefore I took it and I buried it. Y no lo usé. And I didn't use it. Cada uno de nosotros, cada uno de ustedes es muy importante y el don que has recibido es único y es para que lo pongas a trabajar, para que sirvas ministrándole uno al otro. Each and every one of you has a very important gift. Each and every one of you is very important. And the gift you have is unique. And you need to put that into actions and minister to the people around you. Y yo sé que algunos dicen, pero es que no sé cuál es el don que tengo. And I know some people say, well, you know what? I don't even know what my gift is. Y quizás es cierto. And that may be true. Pero de la manera que vas a descubrir cuál es el don que has recibido es a medida que estás sirviendo. But the way you're going to find out what your gift is, the gift that you've received is by serving. Sirves en un ministerio. You serve in one ministry. Te das cuenta inmediatamente, este no es mi ministerio. You realize immediately, this ministry is not for me. ¿Sí? Y entonces te empiezas a servir en el cunero. So then you start working in the nursery. Y te encanta. And you love it. Dices, este es mi don. And you say, this is my gift. Aquí es donde debo estar sirviendo.
This is where I want to serve. Pero solamente estar sentado no vas a darte cuenta cuál es tu don si no sabes cuál es. But if you just sit down and don't do anything, you're not going to even figure out what your gift is. Así que continuamos. Let's continue. Leemos y dice, creyendo todas las cosas que en la ley y en los profetas están escritas. Regresando a Hechos 24, perdón. Coming back to Acts chapter 24. What verse was that? Estamos en medio del versículo 14, después de así sirva el Dios de mis padres, creyendo todas las cosas que en la ley y en los profetas están escritas. All right, so middle of verse 14. So I worship the God of my fathers, believing all things which are written in the law and the prophets. Pablo ahora expone lo que él hace y es creer todo lo que la Escritura dice. Paul now is expounding upon what it is that he does, and what he does is believe in all of the Scripture. Estaba leyendo esto y dije, ay caray, pero Pablo siempre creía en la palabra de Dios. And I was reading this and I was like, oh, what in the world? Didn't Paul always believe all of the Word of God? Pero la verdad es de que Pablo no siempre creyó en toda la Escritura. But the truth is that Paul didn't always believe in all of the Scripture. Mira, los judíos en los tiempos de Jesús no creían en toda la Escritura. Look, the Jews in Jesus' time did not believe in all of Scripture. Y estoy hablando de los religiosos, de los que decían ser maestros. And I'm talking about the religious people, the ones that call themselves teachers. Y Jesús les dice esto en Juan 5:39. Jesus tells them in John 5:39. Dice, escudriñad las Escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Verse 39, you search the Scriptures, for in them you think you have eternal life, and these are they which testify of me. Pablo se había estado perdiendo de la bendición en las Escrituras por no creer en ellas completamente. Paul had been missing out on the blessings of the Scriptures because he had not been believing in them completely. ¿A qué me refiero? What I mean, Que la Escritura siempre ha hablado acerca de Jesucristo. the Scripture has always talked about Jesus Christ. Ha hablado acerca del Mesías que iba a venir como un siervo, que iba a ser humillado, que iba a morir por los pecados del mundo. La Escritura siempre lo había dicho. It has talked about a Messiah that was going to come as a servant, that was going to grow up, that was going to be born in a stable, that was going to minister, and he was going to ride on asses, he was going to be killed. Y los judíos leían y leían y leían y ahí estaba Jesús delante de ellos. And the Jews read and read and read, and Jesus was standing right in front of them. ¿Por qué no creían entonces en Jesús? Why then did they not believe in Jesus? Porque esa porción de la Escritura decidieron no creer en ella, pero quisieron creer donde decía que iba a venir como rey, gobernando, sacando a los romanos. Because they had decided not to believe the portion of Scripture that said he was going to come humbly, and only to believe the portion of Scripture that said he was going to come as a king, conquering, kicking out the Romans. Y eso es lo que Pablo también creía. And that's what Paul also had believed. Pero ahora como cristiano, dice Pablo, creo completamente en toda la Escritura. But now Paul, as a Christian, says, I believe completely in all of Scripture. Lo que nos lleva a la segunda evidencia. Which brings us to the second piece of evidence. Evidencia de ser un cristiano. Número 2, creer completamente en toda la Escritura. Evidence of being a Christian, number 2, believe completely in all the Scripture. Esto es creer en la Escritura a pesar de nuestra propia opinión, predisposición o falta de entendimiento. This means believing in Scripture despite of our own opinion, despite of our predisposition, despite of our lack of understanding. Y mira que esto es crucial en los tiempos que estamos viviendo. And look at how crucial this is in the time that we live in. Porque hoy en día hay iglesias que ellos se han tomado la libertad de decir qué es palabra de Dios y qué no es palabra de Dios. Look, because there are churches who have taken the liberty of deciding what they believe to be the Word of God and what part of it they don't believe to be the Word of God. Pero quiero decirte que desde el primer versículo de Génesis hasta el último de Apocalipsis, esta es palabra de Dios. But I want to tell you, since the first verse of Genesis to the last verse of Revelation, this is the Word of God. Entonces necesitamos creer en toda la Escritura. So we need to believe all of Scripture. Quiero decirte que media verdad es mentira disfrazada. I want to tell you, a half-truth is a disguised lie.
Una vez más, media verdad es mentira disfrazada. Again, a half truth or half a truth is a disguised lie. Y esto lo vemos con las personas que vienen tocando a tu puerta. And you can see this with the people that come and knock on your door. Esas personas te hablan de Jesús. These people talk to you about Te Jesus. dicen, nosotros también creemos en Jesús. They say, we also believe in Jesus. Sí, él fue un buen hombre. Yes, he was a great man. Sí, nació de María. Yes, he was born from Mary. Sí, convirtió el agua en vino. Yes, he changed water into wine. Sí, lloró. Yes, he cried. Es verdad, ¿sí o no? It's true, right? Pero no es el Jesús de la Biblia, sino es Dios. But it's not Jesus of the Bible if he isn't also God. Ellos no tienen ningún problema con aceptar la humanidad de Jesús. Su problema es aceptar la deidad de Jesús. Por lo tanto, si no acepta su humanidad y su deidad, no es el mismo Jesús. They have no problem with Jesus' humanity, but they have decided not to accept Jesus' deity. Therefore, if you do not have the humanity and the deity of Jesus Christ, he is not the same Jesus Christ of the Bible. Entonces ellos han elegido no usar o no creer en los versículos que hablan de la deidad de Jesús, pero sí te hablan de los que hablan de su humanidad. So they have decided or come to an agreement to not use the verses of the Bible that talk about Jesus' deity, but they will share with you fluently with the verses that talk about his humanity. Tenemos que creer completamente en toda la Escritura. We have to believe completely in all of the Scripture. Tenemos que creer completamente en toda la Escritura cuando las cosas van mal en tu vida. We have to believe completely in all of Scripture when things are going poorly in your life. La Biblia dice que Dios es bueno. The Bible says that God is good. La Biblia dice que Dios es fiel. The Bible says that God is faithful. La Biblia dice que Dios te ama. The Bible says that God loves you. La Biblia dice que Dios es todopoderoso. The Bible says that God is all powerful. Necesitamos creerlo porque es cierto. We need to believe it because it's true. A pesar de tus pruebas, a pesar de tus dificultades, tú puedes mirar a tu alrededor y dices, no tengo trabajo, no hay comida en el refrigerador. ¿Cómo puede ser que Dios es fiel? ¿Cómo es que Él va a suplir? Tu situación no cancela la verdad. We need to believe these things despite our situation, despite the fact that we have trials, despite the fact that there are problems. My refrigerator doesn't have food in it. I don't have any money in my wallet. How can I say that God is faithful? How can I say that He loves me? We need to believe the Scripture despite everything that's happening around us. Our situation does not cancel out the love of God. Evidencia de ser un cristiano número 2, creer completamente en toda la Escritura. Evidence of being a Christian number 2, believe completely in all the Scriptures. Continuamos, versículo 15 dice, de donde oyendo de nosotros los hermanos, perdón, ya me adelanté demasiado. Ok, regresamos al 15, dice, teniendo esperanza en Dios. All right, coming back to verse 15, we say, I have hope in God. Y esta esperanza es esperanza de la resurrección. And this hope is a hope of resurrection. Aquí tenemos a Pablo confesando que su esperanza está en Dios, de que habrá la resurrección. Here we have Paul confessing that his hope is in God, that there will be a resurrection. Para Pablo esta es una doctrina muy importante y lo debe ser para nosotros también. Él dedica todo un capítulo, 1 Corintios 15, para hablar de la resurrección. For Paul, this was a very important topic, and it should be for us as well. He talks a lot about it. In fact, he dedicates an entire chapter to it in 1 Corinthians 15. Es importante para nosotros porque afecta nuestra manera de pensar, actuar y vivir. It is important for us because it affects our way of acting, of thinking, of living. Es parte del evangelio. Sin la resurrección de Jesús no hay evangelio. It is part of the gospel. Without Jesus' resurrection, there is no gospel. Si no crees en la resurrección, no crees en Jesús. If you don't believe in the resurrection, you don't believe in Jesus. Mira lo que dice Romanos 10:9. Look what Romans 10:9 says. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Verse 9, that if you confess with your mouth that the Lord Jesus, and believe in your heart that God has raised him from the dead, you will be saved. Esto nos lleva a la tercera evidencia. This brings us to the third piece of evidence. Evidencia de ser un cristiano número 3, tener esperanza en la resurrección. Evidence of being a Christian number 3, have hope in the resurrection. Tener esperanza en la resurrección es saber que tus pecados son perdonados, saber que Jesús venció el pecado, la muerte y Satanás. Having a hope in the resurrection is knowing that your sins have been forgiven, knowing that Jesus has victory over Satan, death, and sin. Creer en la resurrección es saber que un día vamos a estar con Jesús por eternidad. Believing in the resurrection is believing that one day, having hope that we will be with Jesus Christ for all of eternity. Creer en la resurrección de Jesús es
creer que Él puede darle vida a aquellas cosas que nosotros creemos que ya están muertas, que no hay remedio, que no hay nada más que se pueda hacer. Believing in Jesus' resurrection is believing that the things that we thought dead, that we believe dead, Jesus can give them new life. That there is nothing that cannot be fixed. There is nothing that cannot be brought back to life. Pablo dice que si nuestra esperanza en esta vida, si nuestra esperanza en Jesús es solo para esta vida, entonces somos los más desdichados de este mundo. Paul says that if our hope in Christ is only for this life, we are the most pitiable of men. Mira lo que dice 1 Corintios 15:19. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Look what it says in 1 Corinthians 15:19. If in this life only we have hope in Christ, we are of all men the most pitiable. Pero gloria a Dios que nuestra esperanza en Cristo no es solo para esta vida, pero para eternidad. But thanks be to God that our hope in Christ is not only for this life, but also for all of eternity. Continuamos y leemos versículo 16. Let's keep going. We're going to read verse 16. Y por esto procuro tener siempre una conciencia sin ofensa ante Dios y ante los hombres. This being so, I myself always strive to have a conscience without offense toward God and men. Pablo dice, como resultado del servicio, del creer y de la esperanza, Paul says, as a result of serving, of my hope, of believing, procuro vivir una vida de un buen testimonio. I work for living a life of good witness. Un buen testimonio ante Dios y ante el hombre. A good witness before God and before men. Y esto nos lleva a la cuarta evidencia. And this brings us to the fourth piece of evidence. Evidencia de ser un cristiano. Número 4, dar un buen testimonio a todos. Evidence of being a Christian. Number 4, be a good witness to all. Es importante reconocer que el buen testimonio comienza con la integridad. It is important to understand that a good witness begins with integrity. Pablo le llama una conciencia sin ofensa. Paul calls it a conscience without offense. El testimonio que da Pablo delante de Dios obviamente no es solo de sus acciones exteriores, pero también es el de su corazón. The witness that Paul gives of God is obviously not just his outward actions, but also his inward heart, his attitude. Nuestro testimonio, hermanos, es sumamente importante. Our witness, brother or sister, is incredibly important. Nosotros somos testimonio de quién es Dios. We are a witness of who God is. ¿Sí? Cuando la gente ve tu vida, ellos tienen que decir, Dios es todopoderoso. When people see your life, they have to say, you know what, God is all powerful. ¿Sí? Si hubieran conocido a Joseph antes y ahora conocerlo, Dios es poderoso. If they had known this pastor before, and then now, they say, oh my goodness, the Lord is all powerful. Joseph antes no hablaba inglés. I didn't used to speak English. No es cierto. Pero Dios es todopoderoso y la gente al mirar tu vida tiene que mirar a Dios, tienen que mirar las huellas de Dios. People looking at your life should see God in it. They should see His fingerprints in your life. Tú eres evidencia de Dios. You are evidence of God. Se ha dicho, predique el evangelio a todo tiempo y solo cuando sea necesario usa palabras. It has been said, preach the gospel at all times, and when necessary, use words. Una vez más, predique el evangelio a todo tiempo y solo cuando sea necesario usa palabras. Again, one more time. Preach the gospel at all times, and when necessary, use words. Y lo que esto significa es que nuestras vidas, una vez más, debe estar representando quién Dios es, representando el amor, la misericordia, la bondad, el perdón de Dios. And this is one more time, is that our life should be representing who is God. Love, mercy, grace, kindness, all of these things of Him. Continuando del versículo 17 al 21, Pablo sigue hablando acerca de los sucesos de lo que le están acusando. Continuing on verses 17 through 21, Paul keeps talking about the things that happened to him. Y básicamente está diciendo que es inocente. Si de algo es culpable, lo dice en el versículo 21, es de creer en la resurrección. He says, I'm innocent of all this. If there's one thing in verse 21 that I am guilty of, it is saying concerning the resurrection of the dead, I'm being judged by law. Y acompáñame a leer el versículo 22. So read with me verse 22. Entonces Félix, oídas estas cosas, estando bien informado de este camino, les aplazó. But when Felix heard these things, having more accurate knowledge of the way, he adjourned the proceedings. Después de que Félix escuchó la evidencia de Pablo, después de que él escuchó las acusaciones, ¿qué fue lo que hizo? No decidió, sino que aplazó. So after Felix heard all of Paul's evidence, after he heard all of both arguments, after it was obvious to him, what did he do? Did he make a decision? No, he put the decision off. Y después en el versículo 24 al 27 llega Félix una vez más, manda llamar a Pablo una vez más para hablar con él y ahora trae a su mujer Drusila y él les empieza a predicar.
And then in verses 24 through 27, Felix calls for Paul again, brings him before him and his wife Drusilla. And what does Paul do? Paul starts preaching to him. Y el versículo 25 dice esto. And verse 25 says this. Pero al disertar Pablo acerca de la justicia, del dominio propio y del juicio venidero, Félix se espantó. Now as he reasoned about righteousness, self-control, and the judgment to come, Felix was afraid. ¿Por qué se espantó Félix? Why was he afraid? Se espantó porque no estaba listo o dispuesto, mejor dicho, de renunciar su pecado. He was afraid because he was not ready, or better said, he was not willing to renounce his sin. Él conocía de la fe en Cristo Jesús. He knew about the faith in Jesus Christ. Estoy convencido que hay personas aquí en este cuarto que conocen acerca de Jesús. I am convinced that there are people in this room that know about the faith in Jesus Christ. Mas sin embargo han aplazado la decisión. But even so, they have put this decision off. Hoy tendrá la oportunidad de decidir. Today we give you the opportunity of deciding. Hermanos, el Señor nos ha hablado a través de estas diferentes evidencias. Brothers, the Lord has spoken to us through these different evidences. Cada uno de nosotros podemos examinar nuestras vidas Each and every one of us can examine our own lives. y podemos examinar si estamos sirviendo a Dios, And we can examine whether or not we're serving God. si creemos completamente en toda la Escritura, If we believe completely in all of Scripture. que si tienes esperanza en la resurrección, If we have a hope in the resurrection. que si das un buen testimonio a todos. If you give a good witness testimony to all. Culpable o inocente, juzga tú la evidencia. Guilty or not guilty, you judge the evidence. Tú la tienes ahí, You have it there. examínala. It's with you. La, Examine it. la buena noticia es que el juez que está delante de ti es tu Padre, es tu Dios que te ama. The good news is that the judge that is in front of you is your Father, your God, who loves you. Y sus misericordias son nuevas cada día. And His mercy is new every day. Si el Señor te ha hablado a tu corazón y te ha mostrado en qué necesitas trabajar, gloria a Dios. If the Lord has spoken to you, to your heart, and shown you which is the area where you need to better, glory be to God. Para esto era este mensaje. That's what this message is for. Dios nos ama tanto que no nos quiere dejar así. God loves us so much that He doesn't want to leave us the way we are right now. Cada vez Él busca que seamos más y más como Él. He's always searching for us to be more and more like Him. Pero para ustedes, amigos que nos están visitando, has escuchado hoy acerca